औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम सूरतुल अनफाल की आयात 31 ता 33 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। इस तर्जुमा की वजाहत इंशाअल्लाह अगली वीडियो में की जाएगी। तो सबसे पहले देखें आयत नंबर 31। आयत नंबर 31 के 4 हिस्से किए गए हैं। इसका पहला हिस्सा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सबसे पहले देखिए, वा और इज़ा जब, व इज़ा और जब, तुतला पढ़कर सुनाई जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उनको, आयातुना आयातु आयात ना हमारी, आयातुना आयात हमारी। तो इस हिस्से का बामुहावरा तर्जुमा देखिए, और जब उनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं। आयत नंबर 31 का दूसरा हिस्सा देखिए, कालू कद सामेना। इसका लफ्जी तर्जुमा देखें, कालू कहते हैं, कद सामेना सुन लिया हमने। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, तो कहते हैं कि ये हमने सुन लिया। क्या सुन लिया? ये कलाम। तो कहते हैं कि हमने सुन लिया। आयत नंबर 31 का तीसरा हिस्सा है जी, लो नशाउ लकुलना मिसला हाजा। इस हिस्से का सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा देखिए, लो अगर, नशाउ हम चाहें, लकुलना हम कह दें, मिसला तरह का, हाजा इसी या ये। अगर हम चाहें, इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें, अगर हम चाहें तो इसी तरह का हम भी कह दें। क्या कह दें? ब्रैकेट में देखें, कलाम। अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें। आयत नंबर 31 का आखिरी हिस्सा देखिए, आखिरी हिस्सा देखिए, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इन हाजा, इन अगर, हाजा ये। तो तर्जुमे के मुताबिक इसका मतलब है ये है ही क्या, इल्ला मगर या सिवाय, असातीरु कहानियां या हिकायतें, अल अव्वलीन अगले लोगों की या पहले लोगों की, मतलब जो लोग गुजर चुके हैं। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं या अगले लोगों की कहानियां हैं। आयत नंबर 31 का मुकम्मल तर्जुमा देखें, और जब उनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये कलाम हमने सुन लिया। अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। आयत नंबर 32 का पहला हिस्सा देखिए, व इज़ कालुल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का मिन इंदिका। सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा देखें, वा और इज़ जब, व इज़ और जब, कालू कहा, अल्लाहुम्मा ए खुदा, इन अगर, काना है, हाजा ये, हुवल हक का वो हक या बरहक यानी सच, मिन इंदिका मिन से, इंदी तरफ का तेरी, मिन इंदिका तेरी तरफ से। तो इस हिस्से का बामुहावरा तर्जुमा है, और जब उन्होंने कहा कि ए खुदा अगर ये तेरी तरफ से बरहक है, तेरी तरफ से ये सच है, क्या, ब्रैकेट में देखें, कुरान। तो जब उन्होंने कहा कि ए खुदा अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है। आयत नंबर 32 का दूसरा हिस्सा देखिए, फ़अम्तिर अलैना हिजारातन हिजारातम मिनस समाई। इसका लफ्जी तर्जुमा है, फ़अम्तिर, फ़ा तो अम्तिर बरसा, फ़अम्तिर तो बरसा, अलैना हम पर, हिजारातन पत्थर, मिन से, अस्समाई आसमान,
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ آیت نمبر 32 کا آخری حصہ دیکھیں، اویتنا بعذاب علیم۔ لفظی ترجمہ ہے اوے یا ایتنا بھیج ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک یا تکلیف دینے والا۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ آیت نمبر 32 کا مکمل ترجمہ دیکھیں، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے دیکھیے، وَمَا اور نہ، وا اور ما نہ، اور نہ کانا تھا، اللہ اللہ، لِيُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب دے انہیں، وَأَنْتَ اور تم، فِيهِمْ ان میں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ آیت نمبر 33 کا آخری حصہ دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، وَمَا اور نہ، کانا تھا، اللہ اللہ، معذباہم عذاب دینے والا، وہم اور وہ، یستغفرون بخشش مانگ رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہوں یا استغفار کر رہے ہوں۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور نہ اللہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ آیت نمبر 33 کا مکمل ترجمہ دیکھیں، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ اللہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ 8th کلاس، اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ الانفال کی آیات 31 تا 33 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔